आदमी देखो खाने की सुन्नत याद रहती, वलीमे में कहीं कुछ आते टेबल 2:30 बजे बिछती, 1:30 बजे से इंतजार करते, कहीं कुछ आ रहे हैं साहब, मालूम क्या हुआ, नहीं सुन्नत है वलीमे की दावत कबूल करना, सुन्नत नहीं छोड़ना चाहिए। वहां की सुन्नत याद रही, खाने की सुन्नत, ये एतिकाफ की सुन्नत याद नहीं रही। वहां खाना मिलता है, पेट भरता है, तो वो सुन्नत याद रही, इस वास्ते खाने के फंक्शन हालों की तरफ हुजूम रहता है, भीड़ रहती है। यहाँ पर रमजान का 1 महीना, उसमें भी सिर्फ 10 दिन, और वो भी पाबंदी से अल्लाह के नबी एतिकाफ फरमाए हैं। यहाँ पर एतिकाफ के लिए 1 आदमी 2 आदमी, वो वलीमे की सुन्नत याद रही तो पूरे आदमी वहां, यहाँ एतिकाफ की सुन्नत से गफलत है, इस वास्ते यहाँ 1-2 आदमी रहते हैं। कितनी बड़ी महरूमों की बात है। 50 साल मेरी जिंदगी के गुजरे, 50 साल दुनिया के लिए मैं जिया हूं, 10 दिन मेरे लिए नहीं है मैं अशरे का एतिकाफ करूं, सुन्नत एतिकाफ करूं। बीमार पड़ गया तो 1.5 महीना एडमिट रहता है, कंपनी का काम पड़ गया तो यूएस जाने के लिए भी राजी हो जाता है, अमेरिका लंदन जाने के भी राजी हो जाता है, या फिर अपने कारोबारी तिजारत का माल लाना है तो 10 दिन मुंबई में, 10 दिन सूरत में, 10 दिन गुजरात में, महीने महीने दुनिया के लिए घर छोड़कर बाहर रहने के लिए तैयार है, घर छोड़कर साल साल कोर्ट में रहने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह को पाने के खातिर, अपनी मग़फ़िरत करवाने के खातिर, जन्नत के खातिर 10 दिन का एतिकाफ भी नहीं कर पाया, तो कितनी बड़ी महरूमी की बात है। व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम अल्लाह के नेक बंदों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस जुमा में आप हजरात के सामने जो बात अर्ज करनी है वो है एतिकाफ से मुताल्लिक, एतिकाफ के फ़ज़ाइल, एतिकाफ की हिकमतें, एतिकाफ का मकसद। ये चंद ज़रूरी बातें हैं जो इस मौके से अर्ज करनी है। सबसे पहली बात, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो बंदा एतिकाफ करता है, एतिकाफ कहते हैं मस्जिद में आकर बैठने को, यानी जो बंदा एतिकाफ करता है, एतिकाफ में बैठता है, अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचा देते हैं। सबसे बड़ा फायदा एतिकाफ में बैठने का ये है, आदमी गुनाहों से बच जाता है। घर पर रहा, बाजार में रहा, दुनिया में रहा, दुनियावी मामलात में रहा तो झूठ, धोखा, गीबत, गाली गलौज, ये सब कामों में मुब्तला हो जाता है। हसद और कीना, माँ बाप की नाकदरी, दोस्तों के साथ बदतमीजियां, अय्याशी, आवारगी, ये तमाम गुनाहों में आदमी मस्जिद के बाहर के माहौल में मुब्तला होता है, आसानी से वो गुनाह में पड़ जाता है। वहीं अगर आदमी मस्जिद में आकर बैठ जाए, एतिकाफ बैठ जाए, तो फिर आदमी इन तमाम गुनाहों से बच जाता है। दूसरा फायदा क्या है, जब आदमी एतिकाफ में बैठता है तो फिर उस आदमी का नेकियों का खाता खुला रहता है, यानी नेकियां लिखी जाती रहेंगी, चाहे वो आदमी बैठा रहे, इबादत में रहे, खामोश रहे, सोता रहे, हर वक्त उसकी नेकियां लिखी जाती रहेगी। इस हदीस की तशरीह में हजरत मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम के वालिद मोहतरम थे, वो फरमाते हैं, आदमी मस्जिद के बाहर के माहौल में अगर रहेगा, बच्चा बीमार हो जाए तो बच्चे की इयादत के लिए जाएगा, रिश्तेदार बीमार हो जाए, दोस्त व अहबाब बीमार हो जाए तो उनकी इयादत के लिए आदमी जाता है। इयादत का सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा किसी बीमार के पास इयादत के लिए जाता है
تو راستے میں فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تو اس بندے کے پاس جانے کا کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے، کیا وہ آدمی تجھے قرضہ دینا ہے یا تو قرضہ لینے کے لیے جا رہا ہے؟ تو جب وہ بندہ کہتا ہے میں اس سے قرضہ لینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اس کو دنیاوی کوئی معاملات کی نیت سے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اس کے پاس صرف عیادت کے لیے جا رہا ہوں، بس صرف اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جب وہ بندہ یہ کہتا ہے تو اس وقت 70,000 فرشتے اس عیادت کو جانے والے، یعنی بیمار کے پاس جا کے پوچھنا کیسے ہے، طبیعت ٹھیک ہے کیا، ٹیبلیٹاں کھائے کیا، روزگار کیسا چل رہا ہے، خالی اتنا پوچھنے پر 70,000 فرشتے شام میں اگر وہ جا رہا ہے تو شام سے صبح تک دعا کرتے ہیں، صبح میں اگر جا رہا ہے تو صبح سے شام تک دعا کرتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ عیادت کا جو ثواب ہے وہ ثواب بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہ پورا ثواب اس بندے کو مل جائے گا۔ دوسری بات، آدمی کا کوئی رشتہ دار انتقال ہو جائے تو بندہ جنازے کو جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، دفن کفن تک ساتھ دیتا ہے۔ وہی آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہاں جا نہیں پاتا۔ اب سمجھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ جنازے میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس آدمی کو ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہے، اور جو بندہ جنازے کے بعد دفن تک ساتھ دیتا ہے، دفنانے تک ساتھ دیتا ہے، اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتے ہیں۔ اب جو بندہ اعتکاف میں رہتا ہے وہاں جا نہیں پاتا، اس بندے کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے 2 احد پہاڑ برابر نیکیاں کمانے کا ثواب ملتا ہے، وہ نیکیاں اس بندے کو ملتے ہیں۔ اب دیکھو، آدمی کے اندر سخاوت رہتی، غریبوں کو تقسیم کرنا، راشن دینا، غریبوں کی مدد کرنا۔ مسجد کے باہر رہا تو یہ کام کر سکتا تھا، اب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، اب وہ کام نہیں کر پاتا، لیکن وہ کام نہیں کرنے کے باوجود بھی وہ کام وہ آدمی کر سکتا تھا لیکن نہیں کر پا رہا ہے اعتکاف کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے پر جو ثواب رکھا ہے وہ ثواب اس بندے کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے، اتنی ساری فضائل ہیں، اتنا زیادہ ثواب ہے آدمی اگر اعتکاف میں بیٹھے گا۔ اور دوسری حدیث میں ملتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو پانے کے خاطر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اور جہنم سے 3 خندق آر کر دیتے ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنا فاصلہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ، ایسے 3 خندقوں کے فاصلہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اس بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ بندہ اگر ایک دن کا بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو جہنم سے اتنے دور کر دیا جاتا ہے، جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اعتکاف میں بیٹھنا جہنم سے دور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ آدمی کتنا کچھ پریشان رہتا ہے اس آگ میں جلنے سے بچنے کے خاطر، تو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جانے سے اس جہنم کی آگ سے، اس جہنم سے آدمی انسان دور کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب دیکھو، اعتکاف کس کے لیے؟ اللہ کے رضا کے لیے بیٹھنا ہے، اللہ کو منانے کے لیے بیٹھنا ہے، اللہ کو پانے کے لیے بیٹھنا ہے۔ دوستوں کی خاطر، شہرت کے خاطر، نام و نمود کے خاطر بیٹھیں گے تو رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو پانے کے خاطر، اللہ کو منانے کے خاطر بیٹھیں گے تو جو جو ثوابات گنوائے جا رہے ہیں وہ سارے ثوابات اس بندے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ہے بندہ بننا، آدمی بندہ بننا، یعنی غلام بننا، نوکر بننا۔ کس کا؟
ओनर का नहीं, किसी मालदार का नहीं, बल्कि अल्लाह का बंदा बनना। इसीलिए देखो आप बाजारों में या किसी दुनियावी हालात में कभी भी सौगारों के घरों के पास कौन तो भी चार्जने पड़े रहते हैं। क्यों? राजा के पास, मालदार के पास, सेठ के पास कौन तो भी एक आके पड़े रहते, कब तो भी उन्होंने क्या तो भी दे देते, पैसा दे देते, कुछ सोने की चीज दे देते, कुछ तो भी खैरात कर देते। इसी तरह आदमी अगर अल्लाह के दर पर पड़ा रहे तो अगर अल्लाह ताला एक नजरे करम कर देगा बंदे पर, पूरी बिगड़ी बन जाएगी, मगफिरत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, पूरी दुनिया की नेमतें और आखिरत की नेमतें मिल जाएंगे। तो आदमी जब एतिकाफ में अल्लाह के दर पर पड़ा रहेगा तो फिर अल्लाह ताला उसको इनामात से नवाजेंगे। ये है तीसरा मकसद एतिकाफ में बैठने का। अब एतिकाफ के कुछ हिकमतें हैं। एतिकाफ में बैठने के अब तक फवाइद बयान किए गए हैं, सवाबात का जिक्र किया गया है। अब एतिकाफ में बैठने की भी कुछ हिकमतें हैं। सबसे पहली हिकमत क्या है? आदमी 11 महीने 20 दिन दुनियावी कारोबार में, घर में फला जगह रहता है। फला जगह रहने से बुरी सोहबतें भी मिलते हैं, शराबी दोस्त भी मिलते हैं, जानी दोस्त भी मिलते हैं, धोखा देने वाले लोग भी मिलते हैं, सबकी सोहबत उसको मिलती है। तो तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदलता है, जो मकौला मशहूर है। इसी तरह आदमी जिसकी सोहबत में बैठता है उसकी सोहबत का उसे असर मिलता है। इस तरह जब बंदा 10 दिन अल्लाह के घर में बैठ जाएगा तो ये मस्जिद अल्लाह वालों की सोहबत पाने का जरिया है। मस्जिद में शराबी नहीं आएगा, मस्जिद में जानी नहीं आएगा। अगर वो कुछ बुरा आदमी भी है तो मस्जिद में आने से पहले शरीफ बनकर नेकी तकवा की नियत से अल्लाह को मनाने के खातिर आएगा। क्या मालूम हुआ? ये मस्जिद नेक लोगों का घर है, मस्जिद नेक लोगों के माहौल मिलने का जरिया और सबब है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में फरिश्ते रहते हैं, मस्जिद में इबादतें होती हैं। तो आदमी अगर 10 दिन मस्जिद में पढ़ा रहेगा तो उसको नेक लोगों की सोहबत मिलती, उसको फरिश्तों की हमनशीनी मिलती, उसको मस्जिद में जो अनवारात, जो बरकतें, जो रहमतें जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता होते हैं वो सब इस बंदे को मिलते हैं। तो ये एक हिकमत है। आदमी जब 10 दिन एतिकाफ करता है तो उसको बुरी सोहबतों से बचने का और अल्लाह वालों की सोहबतों पाने का, फरिश्तों की सोहबत पाने का फायदा मिलता है। ये पहली हिकमत है। दूसरी हिकमत, आदमी को एक सुई मिलती है। एक सुई मतलब आदमी क्या है, कमाने की चक्कर में पड़ के, पैसे की लालच में होके डिप्रेशन में चले गया है, सुसाइड करने के लिए पड़ रहा है। कई लोग स्टेटस में लिखते अगर इस्लाम में खुदकुशी करना हराम नहीं होता तो मेरा जनाजा कब की निकल चुका होता। इस तरह दुनिया से बेजार हो गए स्टेटसों पे लिखते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब आदमी 10 दिन एतिकाफ के लिए मस्जिद में बैठ जाता है तो अल्लाह की रहमत और मस्जिद में सकीनत ये सब मिलती है, तो पूरी दुनिया की टेंशन से फ्री हो जाता है, डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। अल्लाह की रहमत जहां बरसती हो वहां कहां दुनिया की टेंशन रहेगी। तो फिर आदमी को दुनिया के जो जेल झमेले हैं, दुनिया के जो रंग रंगीलियां हैं, जो टेंशनें हैं वो सब हट जाती हैं, कट जाती हैं। अब वो बंदा अल्लाह की मोहब्बत में रहता है, अल्लाह की रहमत में रहता है, वो मस्जिद के माहौल में रहता है। आप हजरत जो यहाँ बैठे हैं, कुछ देर के लिए यहाँ बैठे हैं, बयान अगर सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तवज्जो पूरी इधर है, तो फिर आपको एक अच्छा इबादत का मजा मिल रहा होता है, क्योंकि मस्जिद में बैठना भी इबादत है। तो फिर आदमी को एक सुई का सवाब मिलता है, एक सुई मिलती है, दुनिया के टेंशनों से आदमी दूर हो जाता है। तीसरी हिकमत, आदमी बाहर अगर रहेगा लड़ाइयां होती हैं, 2 बर्तन एक साथ रहेंगे तो टकराने की आवाज रहती। इसी तरह आदमी जब समाज में चलता फिरता रहता है, बाजार में, घर में रहता, घर में बीवी से लड़ लिया, बच्चों पर गुस्सा कर लिया,
दुकान में ओनर पर गुस्सा कर लिया, काम करने वालों को सता दिया, या आने जाने वालों को, गाड़ी सामने पार्किंग करने वालों को, सबसे लड़ रहा है। दुनिया में रहने से लड़ाइयां झगड़े होते हैं। वहीं अगर मस्जिद में आ जाएंगे तो अब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मस्जिद में अगर कोई लड़ेगा तो बोलेंगे मस्जिद में आके भी लड़ते क्या, मस्जिद में आके गालियां देते क्या, इतना अदब नहीं है क्या। क्या मालूम हुआ, जब आदमी मस्जिद में रहेगा तो इन लड़ाइयां झगड़ों से भी बच जाएगा। इन गाली गलौज से, जोर से बात करने से, ये सब गंदी हरकतों से, ये सब हराम कामों से आदमी बच जाता है 10 दिन जब एतिकाफ में बैठ जाता है। उसके बाद चौथी हिकमत ये है, देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब बंदा मेरे पास एक हाथ करीब आएगा, एक बालिश करीब आएगा, तो मैं उस बंदे की तरफ एक हाथ आगे बढ़ के जाऊंगा। जब बंदा मेरे पास चल के आएगा, मैं उसके पास दौड़कर मेरी रहमत जाएगी। ये सब नेमतें मिल जाएंगी जब बंदा दुनिया को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर अल्लाह को पाने के लिए आ जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला उसके बन जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उसकी पूरी मन्नतें, समाजतें, मुरादें, पूरी ख्वाहिशात, हत्ता कि अल्लाह ताला उसको जन्नत अता कर देंगे। उसके बाद पांचवा फायदा ये है, देखो हम किसी के घर को जाएंगे तो हम उस घर वालों के मेहमान बनेंगे। जब मेजबान अच्छे अखलाक वाला है, मालदार आदमी है, तो मेहमान का अच्छा इकराम करता, अच्छा इस्तकबाल करता। आने पर बिरयानी बनाता, जर्दा बनाता, मिठाई बनाता, तरह तरह के उसके अच्छे सहूलियात रखता, एसी ऑन करता, फला फला रहाइश के काम करता। अच्छा मेजबान अगर है तो मेहमान की अच्छी मेहमान नवाजी करता। हमारे जब एतिकाफ में हम आते हैं तो अब हम बंदों के मेहमान नहीं है, अल्लाह के मेहमान हैं। क्यों? ये घर किसी मुतवल्ली साहब का, किसी महल्ले के काउंसलर का, किसी कारपोरेटर का, किसी एमएलए का घर नहीं है, बल्कि ये घर अल्लाह का घर है। तो फिर आदमी जब अल्लाह के घर में आएगा तो फिर ये बंदा अल्लाह का मेहमान बन जाएगा। जब दुनिया के मेहमान को मेजबान इतना अच्छा इकराम कर दे तो फिर ये अल्लाह करीमों के करीम है, रहीमों के रहीम है। इनकी मेहमान का अंदाज भी बहुत बुलंद होता है। सबसे ज्यादा इंतहा मेहमान नवाजी की वो जन्नत अता करना है। अब देखो किसी घर में जाते मेहमान बनकर, मेहमान खुद तुमको पूछते चाय बनाना, कॉफी बनाना, दूध देना, खाना बिरयानी बनाना या मंदी बनाना, क्या मंगवाना, क्या ऑर्डर करना, इस तरह मेहमान पूछते रहते, मेहमान को मेजबान पूछते। बाद में इसी तरह अल्लाह ताला भी जब मेहमान बनकर आता है बंदा, मगफिरत करने के वास्ते उसकी मगफिरत करते। जब मेहमान खुद बताने लगे भाई मुझे चाय मैं नहीं पीता, चाय की आदत नहीं है, कॉफी बना के दे दो, मुझे बिरयानी नहीं खाता, ज्यादा तेज रहती, मंदी का इंतजाम हो सके तो वो बना लो, या फिर दाल चावल ही बना लो, तो मेजबान खुशी खुशी से दाल चावल खिलाता, वो जो काफी पूछा तो काफी देता। इसी तरह जब बंदा अल्लाह का मेहमान बनकर मस्जिद में आकर बैठेगा, जब अल्लाह से दुआ मांगेगा, अल्लाह कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार चला दीजिए, तिजारत में तरक्की कर दीजिए, तो फिर जिस तरह मेजबान मेहमान के मुतालिब पर अता करता है, इसी तरह अल्लाह भी बंदे जो जो पूछते हैं, कारोबार के मसाइल, लड़ाई झगड़े बहनों में भाइयों में हो रहे हैं, उसमें सुलझाने के मसाइल, और इसी तरह बीवी नाफरमान बन रही है, औलाद आवारा बन रही है, इनकी दुरुस्तगी के खातिर अल्लाह से मांगे। और जो भी अपने जरूरियात हैं जब अल्लाह से मांगेंगे तो अब अल्लाह हमारे मेजबान रहेंगे। तो मेहमान की जिस तरह दुनिया में कदर होती है, उसके पूरे मामलात को अता किया जाता है, इसी तरह भी अल्लाह भी हमारे पूरे मांगने को, दुआओं को कबूल फरमाते हैं एतिकाफ की हालत में। ये है पांचवा फायदा। छठा फायदा ये है, आदमी जब बाहर रहता है शैतान उसको अपना दोस्त बना लेता है, शैतान के चाल में चलता है। वही अगर ये मस्जिद अल्लाह के किले हैं, जब बंदा मस्जिद में आ जाता है
تو اب اس کا شیطان سے دور دور تک واسطہ نہیں رہتا، شیطان کا اثر اسے غالب نہیں کرتا، شیطان کی چال اسے پٹی میں نہیں پڑا سکتی۔ کیوں؟ یہ مسجد اللہ کے قلعے ہے، اب یہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا ہے، اب شیطان اس کو نہیں بہکا سکتا، نہیں بھٹکا سکتا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے سے آدمی شیطان کے اثرات سے، اس کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں فائدہ یہ ہے، فرشتوں کی جگہ مسجد ہے، ہمیشہ مسجد میں فرشتے رہتے، خبیث نہیں رہتے۔ خبیثوں کی جگہ وہ ہے بیت الخلا، یعنی سنڈاس جسے کہتے ہیں، ٹوائلٹ جسے کہتے ہیں، وہاں ابلیس رہتے، فرشتے مسجد میں رہتے۔ تو بندہ جب اعتکاف کی حالت میں 10 دن مسجد میں بیٹھتا ہے تو فرشتوں کی صحبت میں رہتا ہے، بعد میں فرشتوں کے اعمال کرنے لگتا ہے، فرشتہ صفت اس کو مل جاتی ہے، باقی 11 مہینے 20 دن بھی وہ فرشتوں جیسا بنتا ہے۔ 10 دن اگر فرشتوں کے ساتھ رہے گا، ان کا اثر قبول کرے گا، وہ اثر باقی 11 مہینے 20 دن اس پر وہ شیطان نہیں بنے گا، اب وہ فرشتہ بن کر رہے گا۔ تو یہ ایک فائدہ یہ ہے، 10 دن اعتکاف کرنے سے فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، فرشتوں والے اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو باقی مہینوں میں بھی شیطانی اعمال نہیں کرے گا، شیطان نہیں بنے گا بلکہ فرشتہ ہی بنے گا۔ یہ ایک فائدہ ہے فرشتوں سے مصاحبت کا۔ اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھنے سے آدمی کیا کرتا؟ نماز کا انتظار کرتا۔ باہر والا کب آتا نماز کو؟ یہاں خضر مسجد والے دوسری رکعت کو، تیسری رکعت کو، اتحیات میں بیٹھے تو، جمعہ کے دن وہاں چڑھے تو، یا پھر یہاں پہ اقامت بول رہے ہیں تو تب آتے۔ وہی اگر اعتکاف میں بیٹھ گئے تو یہی مسجد میں رہتے، اذان ہونے سے پہلے جا کے وضو بنا لے کے مسجد میں نماز کا انتظار کرتے، سنتیں پڑھتے۔ اب دیکھو نماز کا انتظار کرنا بھی ثواب ہے، نماز پڑھنا جیسا ثواب ہے، اس طرح نماز کا انتظار کرنا بھی ثواب ہے۔ تو معتکف کو یہ نماز کے انتظار کرنے کا ثواب بھی مل جاتا۔ تو کتنے فائدے ہیں، کتنی حکمتیں ہیں اعتکاف کرنے کے۔ اس کے بعد 8واں فائدہ یہ ہے، معتکف جب مسجد میں رہتا ہے یا تو قرآن پڑھے گا، یا تو تسبیح پڑھے گا، یا تو ذکر کرے گا، یا تو اللہ اللہ کرے گا، یا پھر نیند آ گئی تو سو جائے گا، یا پھر خاموشی سے بیٹھے گا۔ تو یعنی وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہے گا، یا پھر خاموش رہے گا تو بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک فائدہ ہے، 8واں فائدہ، کہ اعتکاف میں آدمی جب بیٹھتا ہے تو اس کو ہمیشہ عبادت کی توفیق ملتی ہے، اگر وہ خاموش بھی رہا تو اس کی نیکیوں کا کھاتا چلتا رہتا ہے، نیکیاں ملتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے 8 سے 9 حکمتیں اعتکاف میں بیٹھنے کے۔ اور بڑی حکمت یہ ہے، شب قدر مل جاتی۔ شب قدر 83 سال سے زائد عبادت کرنے کا ثواب جو ہے وہ ایک رات عبادت جاگ لینے سے، بلکہ 5 راتوں میں کون سی راتیں نہیں معلوم، وہ معتکف 10 راتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا رہے گا تو اس کو آسانی سے وہ شب قدر مل جاتی۔ تو پھر وہ رات میں جاگنے سے اس کو 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا۔ یہ بڑی فضیلت ہے اور آسان طریقہ ہے شب قدر کو پانے کا، آدمی جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف کمال محبت ہے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے کا اور اظہار کرنے کا طریقہ ہے۔ آدمی لیلا سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، کیسے؟ میں رات بھر نہیں سویا تمہاری یاد میں تمہارے آنے تک وہاں وہ ایگزام ہال کے پاس کھڑا رہا دھوپ میں تمہارے وہ میسج کے ریپلائی تک پوری رات جاگا۔ یہ لیلا سے محبت ہے جو آدمی دکھاتا ہے۔ وہی اگر اللہ سے محبت کا اظہار یہ ہے، بیوی سے کٹ کر، دکان سے کٹ کر، دنیاوی تجارتوں سے کٹ کر آدمی لیلا کے بجائے مولا کی محبت کو پانے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، تو یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ جس طرح لیلاؤں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح اگر اللہ سے، آقا سے، مولا سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جانا ہے، جس سے بندے کا اظہار بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کو دیکھو، شریعت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ لیلا سے محبت نہیں سکھاتی، مولا سے محبت سکھاتی۔ جیسے نماز میں آدمی سجدہ کرتا ہے، کس واسطے کرتا ہے؟ ہر در پہ جو سر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے،
क्या मालूम हुआ, ये सर हर जगह नहीं टिकता, सिर्फ अल्लाह के सामने मस्जिद में टिकता। ये क्यों झुकाता है? अल्लाह की मोहब्बत में, मौला की मोहब्बत में। हज को आदमी जाता है, इसमें भी मौला की मोहब्बत है। एक कपड़ा पहनना, मैं अलग कपड़ा पहनता हूँ, मैं फला तरह का कपड़ा पहनता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, नहीं रहता। सब जैसे हज करते, गरीब भी वैसा हज करना, मालदार भी वैसा हज करना। पूरे इबादतों में मोहब्बत का इजहार होता है, ज़कात में भी मोहब्बत का इजहार। कैसे? देखो, तुम कमाते, तुम्हारा पैसा, अब अल्लाह बोल रहे हैं मेरी मोहब्बत में तुम ज़कात दो। अब जैसे बीवी बोलती कि मुझे पार्क को बुला लेके जाओ, शॉपिंग को बुला लेके जाओ, तुम्हारे पैसे इन पर खर्च कर दे, ऐसे ही अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के हुक्म पर, ज़कात के नाम पर पैसा देने को, ये आका को, मौला को मोहब्बत करने की अलामत है। इसी तरह एतिकाफ भी मौला से मोहब्बत का तरीका है, जो दुनिया से, तिजारत से कटकर अल्लाह के सामने बैठते हैं। लेकिन आदमी एतिकाफ से कई को ज्यादा गफलत बरतता है। वो 3 वजह से अमाल में आदमी गफलत बरतता। वो 3 क्या क्या है? पहला है नाम कमाना, मेरा नाम चर्चों पे रहना। लेकिन मरने के बाद वो 3 सबसे पहले बदल जाते। नाम के वास्ते एतिकाफ में भी नहीं बैठते, मस्जिद को भी नहीं आते, दीनी तकाजों में भी नहीं निकलते, अल्लाह के रास्ते में भी नहीं जाते। नहीं, मुझे नाम कमाना, मैं तिजारत करना, मेरा नाम सबसे बड़ा आना, इस तरह करते। लेकिन मरते ही सबसे पहले अब्दुल्ला नहीं बोलते, मरहूम बोलते, मैयत बोलते, जनाजा बोलते। मरते ही सबसे पहले नाम बदलता है। उसी नाम के खातिर आदमी इबादतों को छोड़कर अल्लाह की बगावत में गुजारता है। दूसरी चीज वो क्या है? कपड़ा, रहन सहन। कपड़े के खातिर कई को एतिकाफ में नहीं बैठे, नहीं मुझे शॉपिंग को जाना है, नहीं मुझे फलानी शॉपिंग करना है। इस वजह से आदमी कपड़े के खातिर इबादतों को छोड़ देता, तरावी को छोड़ देता, कपड़े सीने के खातिर रोजों को छोड़ देता। मरने के बाद सबसे पहले वो कपड़े का नाम बदलकर कफन बन जाता है। जब कोई भी ये नहीं कहेंगे मरहूम को कपड़ा पहनाओ, नहीं कहेंगे, मरहूम को कफन पहनाओ कहेंगे। तो क्या मालूम हुआ? मरते ही दूसरा नाम जो बदलता है वो कपड़ा बदलकर कफन बन जाता है। लेकिन वो कफन की तैयारी नहीं करेगा, अपने कपड़ों की तैयारी के खातिर पूरी दुनिया में घूमने की फिक्र रहेगी इबादतों को छोड़कर। तीसरा क्या है? घर बनाना। घर बनाने की चक्कर, दुनिया में घर बना के गए, बेटा वो घर तोड़कर दूसरा घर बना लिया, पोतरा वो घर तोड़कर और दूसरा घर बना लिया, बच्चे जाते ही लड़ाइयां झगड़ियां शुरू कर लिए। लेकिन आखिरत का घर असल है। कोई भी ये नहीं कहते मरहूम साहिब का घर कहाँ है, नहीं कहते। कहाँ है खबर फलाने मरहूम साहिब की? कब्रिस्तान में जाकर खबर तलाश करेंगे, घर नहीं तलाश करेंगे। तो घर का नाम बदलकर खबर बन जाता है। तो इस वास्ते इन 3 चीजों के चक्कर में पड़कर इबादतों से गफलत नहीं बरतना चाहिए। तो इसी तरह आदमी को चाहिए अल्लाह की मोहब्बत में सदका खैरात करना चाहिए, ज़कात अदा करना चाहिए। शेख सादी अली रहमा फरमाते हैं, एक आदमी कितना भी वो नेक हो जाए, कितना भी नमाजी बन जाए, अगर वो आदमी बखील है, कंजूस है, तो वो जन्नत में नहीं जा पाएगा। क्यों? उसकी कंजूसी उसे फराइज से भी गफलत बरतने पर मजबूर कर देगी। ज़कात क्यों नहीं दे रहे हैं? कंजूसी की वजह से। तो फिर क्या मालूम हुआ? आदमी नेक है, दीनदार है, लेकिन कंजूसी उसके अंदर है, लोगों को खैरात देने की आदत नहीं है, लोगों को सदका, इयादत, हदिया वगैरह करने की आदत नहीं है, तो फिर आदमी जहन्नम वाला बन जाएगा, जन्नत में नहीं जा पाएगा। तो इस वास्ते अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करना है। ये चंद बातें हैं, चंद फजाइल हैं एतिकाफ के बारे में। और एक बात यह है कि आदमी जब एतिकाफ करता है तो ये इजहार मोहब्बत की दलील होती है। ये चंद बातें अब हजरात के सामने आ गई हैं। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये रहा, मक्के से हिजरत फरमाकर जब मदीना गए हैं, 10 साल एहतिमाम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ फरमाया। किसी मौके पर जंगे बदर के वाक़े की वजह से या फतेह मक्का की वजह से एतिकाफ छोड़ना पड़ा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे महीनों में रोजा रखकर 20 दिन एतिकाफ के कज़ा फरमाए हैं। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलता है,
اللہ کے نبی رمضان کے 30 دن اعتکاف فرما کر شب قدر تلاش کرے، 20 دن اعتکاف فرما کر شب قدر تلاش کرے، آخری 10 دن کا اہتمام تو پوری زندگی میں 10 سال کی جو جب تک حیات رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے جانے سے پہلے تک اللہ کے نبی اعتکاف کے اہتمام سے 10 دن کا سنت کے اعتکاف کرتے تھے۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ سنت اعتکاف سے غفلت نہ برتیں۔ لیکن آدمی کیا سمجھتا ہے کہ محلے کا ایک آدمی ایک جنا بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو بس کافی ہے، محلے والے گنہگار نہیں بنیں گے، ایسا سمجھ کر ایک جنا بیٹھ گیا تو کافی ہے بول کر دوسرے لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے۔ اب دیکھو ایسا اگر سمجھیں گے تو خود بھی سمجھنا ہے کہ میں اتنی بڑی سنت جو اللہ کے نبی 10 سال اہتمام سے کیے ہیں، میں کیوں اس سنت سے محروم بن رہا ہوں؟ یہ سمجھے گا آدمی تو ہر آدمی اعتکاف کرنے والا بنے گا۔ آدمی دیکھو کھانے کی سنت یاد رہتی، ولیمے میں کئی کچھ آتے ٹیبل 2:30 بجے بچتی، 1:30 بجے سے انتظار کرتے، کئی کچھ آ رہے ہیں صاحب معلوم کیا ہوا؟ نہیں، سنت ہے ولیمے کی دعوت قبول کرنا، سنت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہاں کی سنت یاد رہی، کھانے کی سنت، یہ اعتکاف کی سنت یاد نہیں رہی۔ وہاں کھانا ملتا ہے، پیٹ بھرتا ہے تو وہ سنت یاد رہی، اس واسطے کھانے کے فنکشن ہالوں کی طرف ہجوم رہتا ہے، بھیڑ رہتی ہے۔ یہاں پر رمضان کا 1 مہینہ، اس میں بھی صرف 10 دن، اور وہ بھی پابندی سے اللہ کے نبی اعتکاف فرمائے ہیں۔ یہاں پر اعتکاف کے لیے 1 آدمی 2 آدمی، وہ ولیمے کی سنت یاد رہی تو پورے آدمی وہاں، یہاں اعتکاف کی سنت سے غفلت ہے، اس واسطے یہاں 1-2 آدمی رہتے ہیں۔ کتنی بڑی محروموں کی بات ہے۔ 50 سال میری زندگی کے گزرے، 50 سال دنیا کے لیے میں جیا ہوں، 10 دن میرے لیے نہیں ہے میں عشرے کا اعتکاف کروں، سنت اعتکاف کروں۔ بیمار پڑ گیا تو 1.5 مہینہ ایڈمٹ رہتا ہے، کمپنی کا کام پڑ گیا تو US جانے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے، امریکہ لندن جانے کے بھی راضی ہو جاتا ہے، یا پھر اپنے کاروباری تجارت کا مال لانا ہے تو 10 دن ممبئی میں، 10 دن سورت میں، 10 دن گجرات میں، مہینے دنیا کے لیے گھر چھوڑ کر باہر رہنے کے لیے تیار ہے، گھر چھوڑ کر سال کویت میں رہنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کو پانے کے خاطر، اپنی مغفرت کروانے کے خاطر، جنت کے خاطر 10 دن کا اعتکاف بھی نہیں کر پایا تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ خاص طور پر اتنے فضائل آپ حضرات کو بتلائے گئے، اتنے ثوابات کا تذکرہ اور اتنی ساری حکمتوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان 10 دنوں کا اہتمام کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے۔ وہ اعتکاف کے عمل کو چھوڑ کر اگر دوسرا کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، وہ اپنی زندگیوں میں اعتکاف فرمائے ہیں، اسی طرح مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔